may tinda kayong buhangin kuya? Ha? Meron. Magkanong isang truck na buhangin ka? Ang pag isang truck, yung 10-wheeler, magkano estimate nyo? Yan, mga maliit ng truck namin eh. Kuya, grabo kuya, meron kayo? Meron din. Graba? 50? Magkano to kuya? 50. 50 to? Oh. Graba kuya? May pamahiin kami kuya. Pag bibili kami ng graba, kailangan bibilangin mo siya kung ilang piraso. Kuya? Hindi kami nagbibilang ng ano yun, ng graba eh. Ha? Hindi kami nagbibilang. Nagbibili sa amin ibig yan, yung binibilang eh. Kuya, pasensya na sa istorbo ha. Okay lang. Sige kuya, bilangin natin kuya. 10, 10. Upo ka kuya para di ka mapagod. 15, 15. 40, 140. 160. 600. 610, 610. 620, 620. 720. Oh, 720. When I'm looking around it. Junk shop. Junk shop dito dapat. Dito kami binenta yung tansuko. May junk shop pala rito. Ayan o. Dahil mga pintuan o. Ropa hardware yun ah. May bagong hardware pala rito. JL Hardware. Commonwealth. May bagong hardware dito ah. May tinta kaya silang buhangin dito. Ropa. May bagong hardware ropa oh. JL Hardware oh. Ayun oh. Bagong hardware to ah. Kuya, may tinta kayong buhangin kuya? Ha? Meron. Magkanong isang truck na buhangin ka? Buwan ko. Ang kubi ko, Oo. 3,000 yata. 3,000 pag isang truck. Yung 10-wheeler. Magkano estimate nyo? Yan, mga maliit ng truck namin eh. Maliit ng truck nyo? Ayun kasi hinahanap ni Lolo, isang truck na buhangin daw eh. Ay pag mga ganyan, ano to kuya, buhangin to? Sako lang yan, 50 lang yan boss. Ha? 50 lang yan. 50 lang yan, sako-sako lang yan. Oo, Magkano isa kuya? 50. 50, marami na kaya to? Kasa na kaya to? 50. Ito, para sa ano ko, kulungan kong dinosaur oh. Screen. Kuya, graba kuya, meron kayo? Meron din. Graba, 50. Kunti lang sana kailangan ko kuya eh. Ito, graba. 50, magkano to kuya? 50. 50 to? Oo. Graba kuya? Sige kuya, bilhin ko na to. Parisibo na lang kuya. Ropa, parisibo. Okay, bibili ako eh. Bayaran ko na lang. 50 no? Kasi kailangan ko yun eh. Paggawa ko ng ano eh. Poso Negro. Ano yung lapad niya? 0.5. Saka yung ano niya, 8 yung haba. 0.5 yung bilog. Parisibo na lang ropa. 50 no? Yun. Parisibo ropa no? Lagay mo dyan ano. 50 no? 50. Lagay mo ano, ropa, lagay mo 55 para may 5 piso ko. Ha? Okay, sige. Kuya, halika. Kuya, kasi ano, may pamahiin kami, kuya. Pag bibili kami ng graba, kailangan bibilangin mo siya kung ilang piraso. Kuya. Hindi kami nagbibilang ng ano yun, ng graba eh. Ha? Hindi kami nagbibilang. Hindi kuya, pasensya ka na kuya kasi traditional namin yan. Bata pa lang ako, pinapabilang ko na yung mga binibili ko kuya. Yung mga, kahit anong mga kinakain ko, mga binibili ko. Basta mga pamahiin namin kailangan sundin nyo kuya. Para swertihin ka, swertihin din kami. Kailangan mo bilangin nyo kuya yung ano, graba kung ilang piraso yan. Hindi kami nagbibilang ng Ha? Hindi, kailangan mo talaga bilangin niya kuya. Pasensya ka na, kailangan mo bilangin talaga yan. Kuya, Bibili sa amin ibig yan, yung binibilang eh. hindi binibilang kuya. Pasensya ka na talaga kuya. Kailangan mo talaga bilangin yan kuya. Para swertihin ka talaga kuya. Kasi talagang pamahiin namin, traditional namin yan kuya. Sige, Oo. bilangin ko yan boss. Oh, sige. Pangal kayo, wala problema. Sige kuya, pasensya ka na kuya. Okay lang. Kuya, pasensya na kuya. Kuya, pasensya na sa istorbo ha. Okay lang. Sige kuya, bilangin natin kuya. Kasi ano namin yan kuya, pamahiin namin yan eh. Pasensya na kuya, bilangin mo kuya. Lima na kuya para hindi kami ano, lakasan mo kuya. Okay. Oh, 5. 10. Upo ka kuya para hindi ka mapagod. 15. 20. 25. 25. Okay kuya, lakas-lakasan mo para bilisan mo na. 30. Patayin na lang, wala rin mo. 35. 5. 40. 40. Papabili mo itong ganyan. 45. Oh. Sige kuya, pasensya ka na ha. Yan. 50. Yan.
Ay, 55. 60. 60. Yan. 65. Boy. Kuya, mamaya mo natin ilagay sa tako. Hawiin mo muna. Yan, ilan na? 65, 70. 70. 70, hawiin mo na yan. Yan, 80. 80. Yan, yan 80. Sige, 90. 10 muna. 85. 90. 90. 95. 95, 100. Kuya, bisa mo na kuya. 100. 100. 105. 105. 110. 110. Sige kuya, bilangin mo. 150. 115. 10 muna kuya. Sige, 5 muna. Para 120. 120. 120. 10 na ya. Sampu na. Oh, 10. 130. Oh, 130. 130. 10 muna. Yan, tulungan na kita kuya kasi pupunta pa ako Afghanistan eh. 140. 140. 140. Yan. 150. 160. Yan oh, well. Yan ah. 170. 170. Yan. 180. 180. Yan. Yan, tulungan na kita kuya kasi nakakawa ka naman eh, no? 190. Yan, 200. 200. Oh, yan. Ay, 10 sa yan. 210. 210. 210. 220. 220. 230. Yan, kuya. Ilan na? 240. 240. Sige kuya, malapit na kuya. 250. Alas 3 pa lang, mamaya alas 6 tapos na tayo. 260. Kaya mo yan kuya. 70. Sige kuya, bilangin mo lang ha. Lagaan ko lang muna si Tiger ko ha. 80. Ilan na? 280 kuya? 290. 290. Sige. 300. 300. 310. 310. 320. 320. 330. 330. 340. 340. 350. 350. Yan kuya, yan. Okay na. Sige. 370. 380. Yan kuya, sige, tama yan kuya. Tama. 90. 90. 400. 400. 410. 420. 120. 430. 430. 440. 440. 450. 450. 460. 460. 470. 470. 480. Ayan, malapit na. 490. 490. 500. 500. 510. 520. 520. 530. 540. 540. 550. 550. 560. 560. 570. 570. 580. 590. 600. 600. 610. 610. 620. 620. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 700. 700. 720. 720 sir, 720. Sige, pakibalik sir, pakibalik dito. Oh, kailangan na natin yan eh. Ilan kuya, ilan? 720. 720 kuya, salamat kuya. Pagpapalain ka nito kuya, kasi binilang mo na eh. 720 no, 50 pesos na graba kuya. Oh, 720 ropa. Oh. 720. Ilan kuya, ilan? 720. 720 pieces na graba. Nagkakalaga na 50 pesos na graba no. Tama-tama kuya, swertein ka nito, swertein din ako. Kakabilang ko 1720. Ilan kuya? 720. 720. Salamat kuya. Salamat kuya. Kuya, salamat ha. Tama, Ayan. boss. Salamat kuya. Kunin ko yung resibo ko, yung resibo ko ropa. Oh, kwenta bayad, kwenta. Oh. Kuya, oh. Salamat kuya. Oh, 150 kuya. Salamat kuya. Yan, salamat sa 150. Na. Ilan piraso kuya? 720. 720 sigurado ka ha. Oh, Walang nagpas, Wala. walang kulang, Wala. walang bawas. Ilang piraso kuya, ilang piraso? 720. Oh, 720. Ah! 720 graba!